गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तेरे पिले बहुत दिन हेलानी किछि मध्ये पिले वीडियो हेई पारु नथिला जेहेतु गोटे महत्वपूर्ण कार्य पिले मु रही जाइथिली सेति पई किछि वीडियो पिले हेई पारु नथिला आउ तो आज पिले मु आछि वीडियो ऊपर एति कहया पई कि बहुत दिन तम मानकर पिले बहुत अपेक्षा थिला मु तम मानक मध्ये कहिथिली कि संस्कृत शिक्षण ऊपर एमती गोटे बही पिले लेखिबा जो बहीटा पढ़िया फल रे हमर आउ अन्य कोनसी बहीर पिले आवश्यकता पड़िबो नै से गोटे बही रे ही सब किछि पिले क्लियर हो जिवो तेबे सेही बही पिले लेखा चलतिला जहा फल कि पिले कोनसी प्रकार वीडियो पिले करि हो नथिला ता ऊपर पिले से बही करबा बही करेक्शन करबा तो एथरे ही समय पड़े जाउतला आ वर्तमान पिले मु आज आसी एथि पई कि तम मानकु से जो बही रो किछि माने किबोली भाबरे लेखा जायछि तुमको सेही विषय पिले अवगत करबा पई ठीक अछि तेबे डायरेक्ट पे सीधा सड़क विषय ऊपर को आसीबा कि जो संस्कृत शिक्षण पिले बही मु लेखिछि तो संस्कृत शिक्षण बही पिले मु दीटा संस्कृत शिक्षण बही पिले लेखिछि ठीक अछि त तम मानकु पिले मु डायरेक्ट बही ऊपर को नै जाउछि ठीक अछि देखो संस्कृत शिक्षण पिले दीटा बही जो लेखा जायछि तबे ए जो संस्कृत शिक्षण बही एठी लेखा जायछि हला तेबे प्रथमे तो गोटे संस्कृत शिक्षण बहीर पिले मु एडवर्टाइजमेंट देइथिली पूर्वरु तो सेटा प्रथमे ता विषय मु डिस्कशन करि नउछि तापर मु या ऊपर को पिले आसीबी तेबे से जो संस्कृत शिक्षण बही थिला सेथिरे पिले कोन करा जायतिला ना टोटल एमतिका केवल पिले 1023 टा पिले प्रश्न थिला आ जो 1023 टा प्रश्न पिले बहुत महत्वपूर्ण अटे आ बारंबार परीक्षा रे पिले रिपीटेड माने आसुथिबा क्वेश्चन जाक पिले तो सेगुडा को सब जाक पिले एथरे कलेक्शन करा जायतिला ये सब क्वेश्चन पिले सीटेट ठीक अछि आ सेमति पिले यूपी टेट हाँ तो राजस्थान रो पिले जो टेट होची तो एमती बहुत माने अलग अलग स्टेट रो पिले जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होची तो सेथरु पिले संग्रह करा जायतिला और सेथरे संपूर्ण भाबरे क्वेश्चन पिले 1023 टा प्रश्न केवल एथरे पे संकलित करा जायतिला ठीक है तो ए बही रे आउ विशेष किछि पिले विशेषता नाही किंतु वर्तमान पिले मु एबे जो बही लेखुथिली तो एइटा केवल पिला हम ओडिसा पिला माने हम ओडिया पिला मानक पई काहे कि ना ए बही रे पिले संपूर्ण भाबरे ओडिया रे लेखा जायछि आ भाषा पिले बहुत सरल अछि आ प्रतिटी जिंस पिले बहुत सहज रे बुझे दिया जायछि आ यार जो पिले माने पैटर्न रहिछि तो एग्जैक्टली जोडा हम ओडिसा गवर्नमेंट रे तो तम जानिथिबो पिले जे ओएसटेट रो सिलेबस हो कि आरएचटी रो सिलेबस हो कि एसएसपी टीजीटी रो सिलेबस हो सिलेबस प्राय तो समस्त पिले सेम ढांचा रे अछि ठीक अछि तबे एठी मध्ये पूरा जो ढांचा रे पिले हमर सिलेबस अछि सेही ढांचा रे सीरियल वाइज पिले यूनिट 1 यूनिट 2 एमति करि पिले लेखा जायछि आ एही बहीटा पिले एथरे कोन एना एथरे पिले हमर माने कॉन्सेप्ट भी अछि और ता संगे पिले क्वेश्चन आंसर भी अछि ठीक है जेमति पिले हमर से जो तम देखिथिबो पिले यूनिट 1 जो संस्कृत शिक्षण हमर अछि पिले ये संस्कृत शिक्षण से सामान्य उद्देश्य महत्वम च माध्यमिक स्तर संस्कृत शिक्षा यह महत्वम तो एथरे पूरा डिटेल्स लेखा जायछि आ कोन से प्रकार आळु छाड़ू जिंस भी लेखा जायनि सब जा केवल इंपोर्टेंट टॉपिक ऊपर लेखा जायछि ठीक अछि तमे एटा पढिया द्वारा ए गोटिए बही पढिया द्वारा तमर वेस्टेड सीट माउ बाकी जो रहिला पिले एसएसपी टीजीटी हो कि आरएसटी हो ये सब किछि पिले ए गोटिए बही रहि जिवो ठीक अछि ए बहीटा माने वर्तमान पिले संपूर्ण भाबरे कंप्लीट हेइनी माने लास्ट स्टेज रे पिले अछि आ गोटे दि दिन भीतर कंप्लीट पिले हेइ जिवो हला ये जेमति यूनिट 1 पिले हे गला तो तमको पिले सेमति यूनिट 2 ऊपर को नै जाउची हला तो ये तो से यूनिट 1 रो टॉपिक पिले ए बही रे पूरा सीरियल वाइज लेखा जायछि आ प्रतिटी विषय को पिले एथरे मेंशन करा जायछि आ सब जगह पिले ओडिया भाषा रे लेखा है तो तुमको संस्कृत रो पढी करी बुझिबा पय तुमको समय नष्ट करिया को पड़िबनी डायरेक्ट तुम माने पढी करी मध्ये बुझि नै जिवो ठीक अछि तो ये जेमति पिले हे गला जेमति यूनिट 2 पिले भाषा प्रशिक्षण ऊपर लेखा जायछि ठीक है तो तार पिले जहा जहा टॉपिक अछि सेतिरे तो सेही हिसाब रे पिले सब किछि मेंशन पिले करा जायछि एथिरे आउ सेमति पिले तापर जेमति यूनिट 3 हां तापर एथिरे जेहेतु एबे पिले बहुत सारा इंग्लिश टर्म गुडा पढुछि माने प्रायतः को माने विधिर कोन टर्म तबे एठी सब जगह टर्म को पिले इंग्लिश रे गोटिए जगह पे संग्रह कर दिया जायछि ठीक है एथिरे सब जगह जो संस्कृत शब्द गुडा अछि से गुडा कर इंग्लिश टर्म गुडा को लिखि दिया जायछि गोटिए जगह रे हैला तो आउ पिले खोजिबा को पड़िबनी गोटिए जगह रे सब किछ त माने पाइ जिवो आ तापर जो यूनिट 3 पिले अछि भाषा साहित्य शिक्षण पद्धति तो ता ऊपर मध्ये लिखा जायछि पिले माने यूनिट वाइज पूरा बहुत भला भाबरे पिले सजै करी ए बहीटू पिले कंप्लीट करा जायछि हैला तापर जेते सारा श्लोक पिले इंपोर्टेंट श्लोक रहिला ठीक अछि पूर्वर जो विषय पिले पढुतिले जहा जहा इंपोर्टेंट श्लोक अछि से सब को मध्ये एकाठी पिले गोटिए जगह रे संग्रह करी करी लिखि दिया जायछि हैला तो जहा पर श्लोक पिले हमको पारायण करिया पे सुविधा हबा आ ता संगे पिले महत्वपूर्ण प्रश्न गुडा को बहुत सारा प्रश्न जगह एथरे मध्ये मेंशन करा जायछि
ହେଲା। ତ ଏମିତି ପିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚାଲିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପିଲା ଆମର ନେକ୍ସଟ ଆସି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ପିଲା ଆସୁଛି ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ପିଲେ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ପଦ୍ୟ ଯେଉଁ ଆସିବ ପିଲେ ଗଲେ କ'ଣ ହିତୋପଦେଶ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ତ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ପିଲେ ହିତୋପଦେଶ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ରିଲେଟେଡ୍ ପିଲେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପିଲେ ଯାହା ଯାହା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହିରେ ପିଲେ ସିଂହ ଶୋଷକ କଥା ଅଛି, ତ ସିଂହ ଶୋଷକ କଥାକୁ ପିଲେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଆଉ ସେମିତି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପିଲେ ସିଂହ ଶୃଗାଳ ଶିଶୁ କଥା ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଅଛି, ঠিক আছে, ନବମ କ୍ଲାସର ବହିରେ ବକ କୁଳିରକ କଥା ପିଲେ ଦଶମ କ୍ଲାସ ବହିରେ ରହିଛି, ঠিক ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ଏଥିରେ ଚତୁରହ ଶୃଗାଳ ପିଲେ +2 ବହିରେ ଅଛି। ये ସବୁ ଯାକ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ହିତୋପଦେଶ ରୂପେ ସଂଗୃହୀତ, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠାରେ ଲେଖିକିରି ସେଇ ହିସାବରେ ପିଲେ ପଢ଼ିଦେଲେ ଆମକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପିଲେ ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ବିଲସ୍ୟ ବାଣୀ ନ କଦାପି ମେ ଶ୍ରୁତା, ଲୌହ ତୁଲା, ମତ୍ସ୍ୟତ୍ରୟ କଥା, ଅଜେୟୋ ହି ଉତ୍ସାହ ସମ୍ପନ୍ନ, ତେବେ ଏମିତି ସବୁ ଯାକ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ଦେଇଥିଲା ପିଲେ ପୂର୍ବ ମେଘ ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମ୍, ତେବେ ପୂର୍ବ ମେଘର ସମସ୍ତ ଶ୍ଲୋକ ପିଲେ ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ପିଲେ ପ୍ରଥମ ଅଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଉ ସଠିକ ଭାବରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳ ପରେ ପିଲେ ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶାକୁନ୍ତଳମର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍କ ମାନଙ୍କରେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ପିଲେ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଚାରୁଛି। କାରଣ ଏଥର ପିଲେ ଯେଉଁ ଓସିଟିରେ ପଚାରିଥିଲା ପଞ୍ଚମ ଅଙ୍କରୁ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଶ୍ଲୋକ ଅତଃ ପରୀକ୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବିଶେଷାତ୍ ସଙ୍ଗତମ୍ ରହଃ ଅଜ୍ଞାତ ହୃଦୟେଷୁ ଏବଂ ବୈରୀ ଭବତି ସୌହୃଦମ୍, ତ ଏଥର ପଚାରିଥିଲା এই ଶ୍ଲୋକଟା, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ପିଲେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସଂଗ୍ରହ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯାହା ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି ତେବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପିଲେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ପିଲେ ଗୋଟେ ଗଲା ଏଇଠି 9 ନମ୍ବର, ଅତଃ ପରୀକ୍ଷ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ବିଶେଷାତ୍ ସଙ୍ଗତମ୍ ରହଃ ଅଜ୍ଞାତ ହୃଦୟେଷୁ ଏବଂ ବୈରୀ ଭବତି ସୌହୃଦମ୍, ତେବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଖି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲେ। ଷଷ୍ଠ ଅଙ୍କ ସପ୍ତମ ଅଙ୍କ ଠିକ ଅଛି, ସବୁ ଯାକ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ପିଲେ ଯାହା ଯାହା ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଲେ ଚାର୍ଟ ଆକାରରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ, ତମକୁ ପାରାୟଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ହେଲା। ତ ଶବ୍ଦ ରୂପ ହେଇଗଲା, ତ ଶବ୍ଦ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ଧାତୁ ରୂପ ତ କିଛି ମେନସନ କରିନଥିଲା, ତଥାପି ପିଲା ଆମେ ଏଥିରେ ଧାତୁ ରୂପ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଧାତୁ ରୂପ ଯୋଉଟାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଲା ଭଳିଆ ବା ଯେତିକି ପଢ଼ିଲେ ପୂରଣବାଚକ ଶବ୍ଦ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଯୋଉ ଥିଲା ଗ୍ରାମାର ପାର୍ଟଟା, ঠিক ଅଛି। ତ ଧାତୁ ରୂପ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ଧାତୁ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ତମମାନଙ୍କର ପିଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ଧାତୁ ରୂପଗତ ଅଶୁଦ୍ଧି ପାର୍ଟଟା ଅଛି ସେଇଟା ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କର ଭୁଲ ନ ହୁଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯାକ ପିଲେ ମେନସନ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ। ତା ସହିତ ପିଲେ ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପାର୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିସ୍କସନ କରାହେଇଛି ପିଲା, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସର୍ଟକଟରେ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତମମାନେ ପଢ଼ିକିରି ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବ। କୃଦନ୍ତ ହଉ କି ସନ୍ଧି ହଉ ହେଲା କାରକ ହଉ ଏ ସବୁ କିଛି ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। କବି ପରିଚୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ କବି ସେମାନଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହା ଯାହା ପରିଚୟ ରହିଛି ସେ ପରିଚୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉଟାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ କାବ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରାହେଇଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ବହିଟି ପିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାଇଡ୍ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିପାରିବା ପିଲେ, ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗାଇଡ୍ ହୁଏ ତ ପିଲେ ନଥିବ, ତ ଏଥିରେ ସବୁ କିଛି ମେନସନ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ ଏବେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏସ୍ପି ଟିଜିଟି ବାହାରିଛି ତା ପାଇଁ ପିଲେ ଏଇ ବହିଟି, ଆଉ ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ପିଲେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟର ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲେ ଏ ବହିଟି, ତ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷଣରେ ପିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟି ବହି ତମମାନଙ୍କର ବେଶୀ ଲାଭଦାୟକ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ବାକି ପ୍ରାଇସ୍ କଥା କହିଲେ ତ ସେ ବହିର ତ ପ୍ରାଇସ୍ ପିଲେ ଆଗରୁ ମେନସନ କରାହେଇଥିଲା, जोड़ा पूर्व जो केवल क्वेश्चन तक अच्छी से बही प्राइस थी पे 200 प्लस जो 50 टका पे पोस्टाल चार्ज। आउ ए बही जेहेतु टिके पे बहुत बड़ हो जाए बहुत पेज वाला बही होती ए बही प्राइस पे 300 रही आगे पोस्टाल चार्ज पे 50 टका रही, ठीक अच्छे। आउ ए बही माने तो 100टा पर्यंत ही बही पे कर दि जाव, 100टा पर बही किसी छपा जीवनी बस एतिक रही वर्ष, ठीक अच्छे। केवल आम जी कोचिंग पिला अच्छे से आउ कि एक्सट्रा बही छपा हम, तो हिसाब कला बेलू टोटाल 100टी ही बही कर दि जाव है। तो पूर्व जी 100टा भितर अर्डर आसो से बही पे तुम मैंने पाइपर 100टा पर आउ हुए तो पे न पाइपार है, कारण बही पे जो जगह छपाई जाऊँ मत जावाक पड़े अन्य कौन सी जगह पे, ठीक है। तो सेमती पे समय बहुत सारा नष्ट हो मत भी समय होना से 100टी बही ही प्रथम पे 100टी बही मुझे काढ़ी आउ से 100टी भितर जी पे आसिले से बही होपर आउ पे मु तो टेंशन नहीं पारिनी हुए तो तुम मैंने पे सहजरे बही पाइपार न भी पाइपार से 100टी भितर ही जहाँ किसी पे तुम मैंने करनब, ठीक है। तो ये भाव में पे जो बहीर सिस्टम रही आउ ए संपूर्ण भाव में ये बाकी ग्यारंटी अच्छी सबकि विषय को पे जहाँ भी लिखा जाए तो प्रति जिन पे तन्न तन्न कर परीक्षा निरीक्षा कर लिखाई कौन सी प्रकार अशुद्धि पे ए बहुत कम पाइब, अशुद्धि नथिबो सेमि तो कह जाई परिबोनी जेहेतु मानव मात्र के पे भूल तो रहिबो,
ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉଠି ଯାହାଠି ଅଶୁଦ୍ଧି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଅଶୁଦ୍ଧି ତମ ମାନେ ଏଥିରେ ପାଇପାରିବନି। ତ ବାସ୍ ଏଇ ଥିଲା ପିଲେ ବହିର ପିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିଭ୍ୟୁ, ବାସ୍ ଏଇ ବୁକ୍ ରିଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ପିଲେ ଆଜି ଆସିଛି ହେଲା। ଆଉ ଆମମାନେ ପୁଣି ବି ପିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚଲେଇବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ SSB ଏବେ ଚାଲିଛି ଯେହେତୁ ଟିକେ ସେଥିରେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ହେଉନି। ତ SSB TGT ଏକ୍ଜାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସିଟେଟ୍ ଅଛି ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ରେଗୁଲାରଲି, ସେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ପିଲେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ହିଁ ପଢ଼ିବା, ହିନ୍ଦୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୱିଥ୍ ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପିଲେ ୟୁଜ୍ କରିବି। ତ ଏମିତି କରି ସିଟେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ିବା, ସିଟେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାକ୍ କରିନେବା। ବାସ୍ ଏତିକି ପିଲେ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।